Audio Jungle. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आपका अपना होस्ट मुबीन अली चौधरी एडवोकेट और आपके सामने हाजिर खिदमत हूं एक नए वीलॉग के साथ। दोस्तों, अनखला का सिलसिला थम गया। जी हाँ, जो अफ़गान पनाहगज़ीन पाकिस्तान के अंदर मौजूद हैं, हाई कोर्ट ने उनके इनखला को रोक दिया गया। आखिर क्या वजूहात हैं और इसको क्यों रोका गया? साथ ही मैं आपको बताऊंगा कि वफाकी वज़ीर अफ़गानिस्तान के उन्होंने ये भी कहा है कि 55 लाख के करीब अफ़गान महाजरीन अफ़गानिस्तान के अंदर गए हैं दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक से, और हम उनको वो तमाम सहूलियात दे रहे हैं जो उनका बुनियादी हक़ है। आखिर इस बात में कितनी सच्चाई है, ये तमाम चीज़ें इस वीडियो में हम आपके साथ डिटेल से शेयर करेंगे। हमारे साथ रहिएगा और वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। दोस्तों, जिन लोगों ने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, मेरी रिक्वेस्ट है कि वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें और बेल आइकन के ऊपर बटन दबाना मत भूलिएगा ताकि आने वाली हर न्यू वीडियो आप तक पहुंच सके। अफ़गान पनाहगज़ीन पाकिस्तान के अंदर जो मौजूद हैं वो पाकिस्तान का एक नहायत ही अहम मामला है। पाकिस्तान इनकी वापसी का जो सिलसिला है वो जारी किए हुए है। 2023 से ये सिलसिला स्टार्ट हुआ था जो अब तक जारी है, और काफ़ी बड़ी तादाद में अफ़गान पनाहगज़ीन जो पाकिस्तान के अंदर मौजूद हैं उनको वापस भी भिजवाया जा चुका है। पेशावर हाई कोर्ट ने एक फ़ैसला दिया है, एक स्टे ग्रांट किया है अफ़गान पनाहगज़ीन जो पाकिस्तान के अंदर मौजूद हैं उनके इनखला के हवाले से। आखिर ये कौन लोग थे? जी हाँ, ये लोग हैं वो जो मौसीकार हैं, जो आर्टिस्ट हैं और जो गज़ल गो हैं, कि 150 के करीब अफराद थे जिन्होंने पेशावर हाई कोर्ट का रुख किया। 2 रुकनी बेंच ने इनके वकील के दलाइल सुनने के बाद इस बात को यकीनी बनाया कि फॉर द टाइम बीइंग इनके इनखला को रोका जाए, और हुकूमती वकील से जवाब तलब किया नेक्स्ट डेट तक के लिए। बाहर इनको स्टे ग्रांट हो गया नेक्स्ट डेट तक के लिए। जब इनके वकील जो हुकूमती वकील है वो क्या जवाब देते हैं ये देखने में आएगा। दोस्तों, मैं आपको ये भी बताता चलूँ कि वजारत ख़ारजा की तरफ से ऐसे तमाम 5 लोगों को अस्तशना हासिल थी। अब वो 5 लोग कौन हैं तो ये भी मैं आपको बताई चलता हूँ। उनमें शामिल थे साबका फ़ौजी, ब्यूरोक्रेट्स, जजेस, शुमाली इत्तेहाद के लोग और मौसीकार। जी हाँ, पाकिस्तान की तरफ से इन लोगों को अस्तशना हासिल थी, लेकिन बाद में इन लोगों की अस्तशना ख़त्म कर दी गई, लेकिन 2 लोगों को फिर भी उसमें रखा गया। अब किन लोगों की ख़त्म की गई? उनमें शामिल थे साबका फ़ौजी, जजेस और ब्यूरोक्रेट। इनको जो अस्तशना हासिल थी वो ख़त्म कर दी गई, लेकिन इस लिस्ट में मौसीकार और शुमाली इत्तेहाद के लोग अब तक शामिल हैं। अब हुकूमती वकील से जवाब तलब किया गया है, देखते हैं वो अपने दलाइल में क्या जो है वो बात करते हैं। बार क्या है, फॉर द टाइम बीइंग इन लोगों को स्टे ग्रांट हो चुका है। इन लोगों का ये भी कहना था कि हम चूँकि आर्टिस्ट हैं, जो आर्टिस्ट थे, जो फ़नकार थे, उन्होंने कहा जी हम आर्टिस्ट हैं, अगर हम वापस गए तो हमारी जानों को भी ख़तरा है और इसलिए हमें वापस ना भेजा जाए, हमें यहाँ भी रहने दिया जाए। इसी तरह जो मौसीकार थे, जो गज़ल गो थे, उनका भी यही स्टांस था, उनके भी यही कहना था कि हम वापस जाने के लिए तैयार नहीं हैं, हमें यहीं रहने दिया जाए, क्योंकि हमारा रोज़गार ही यही है। हम इसी तरीके के साथ इसी रोज़गार से हम पैसे बनाते हैं और कमाते हैं, हमारा ज़रिया माश भी यही है, इसलिए हमें वापस वहाँ ना जाने दिया जाए, बल्कि हमें यहीं रह के किसी दूसरे मुल्क अप्लाई करने दिया जाए, ताकि अगर हमें वहाँ का वीज़ा मिल जाए तो हम यहाँ से वहाँ चले जाएं किसी तीसरे मुल्क में। तो दोस्तों, बाहर क्या है, पेशावर हाई कोर्ट ने 2 रुकनी बेंच ने इनको स्टे ग्रांट किया और इनको कहा कि आप फॉर द टाइम बीइंग यहाँ रुक सकते हैं। इनकी वापसी के अमल को रोका गया, और ये भी हाई कोर्ट ने पूछा कि क्या जो इनका मामला है वो दूसरे अफ़गान पनाहगज़ीन जो मौजूद हैं उनसे अलहदा है या इनको एक ही तरह से डील किया जा रहा है। इन तमाम बातों का जवाब तो खैर जो उनके वकील देंगे आने वाली नेक्स्ट डेट में, तो वो भी हम आपके साथ ज़रूर शेयर करेंगे। दूसरी तरफ मैं बात करूं तो अफ़गानिस्तान के वज़ीर हैं महाजरीन के, उनका ये कहना था कि 55 लाख के करीब दुनिया भर से अफ़गान पनाहगज़ीन अफ़गानिस्तान के अंदर वापस आए हैं। 2023 से लेकर अब तक पाकिस्तान से जो लोग गए हैं, पाकिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों से, उनकी तादाद 20 लाख के लगभग है। 2025 की बात कर ली जाए तो इसमें तकरीबन 1 लाख के करीब जो अफ़गान पनाहगज़ीन थे
وہ واپس افغانستان گئے تھے۔ اب ان کا یہ کہنا ہے جی کہ ہم ان کو تمام سہولیات دے رہے ہیں جو انسانی حقوق کے عین مطابق ہے، ہم ان کے لیے آباد کاریاں کر رہے ہیں، خیبر کیمپس لگا رہے ہیں تاکہ ان کو تمام سہولیات دی جائیں، لیکن کہانی ان کے برعکس ہے۔ وجوہات کیا ہے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ ان میں سے کچھ لوگوں نے یہاں سے جانے کی کوشش کی جو کہ ترکیہ اور ایران کے بارڈر پہ سردی سے ٹھٹر کے وفات پا گئے۔ اگر ان کو تمام سہولیات مل رہی تھی تو یہ لوگ وہاں سے گئے کیوں؟ اس کی وجہ یہی ہے نا کہ ان کو تمام سہولیات میسر نہیں ہیں جو ان کو ملنی چاہیے۔ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ وہاں ادویات کی بھی قلت ہے، بچوں کے لیے خاص طور پہ بڑے مسائل کا سامنا ہے۔ تو ابھی تو مزید ان کی جو انخلا ہے دنیا کے تمام ممالک سے جاری ہے، تو ابھی تو کافی اور بڑی تعداد میں افغانستان واپس آنا ہے۔ ابھی تو دنیا بھر سے ان کی انخلا کا سلسلہ جاری ہے۔ پاکستان سے میں نے آپ کو بتایا کہ 20 لاکھ کے قریب افراد جو ہیں وہ اب تک جو ہیں وہ افغانستان واپس جا چکے ہیں، اور مزید بھی پاکستان نے کریک ڈاؤن سٹارٹ کیا ہوا ہے۔ کافی بڑی تعداد ان کی پاکستان کے اندر اب بھی موجود ہے، لیکن بہرحال جو ان لوگوں کا کہنا ہے کہ ہم ان کو تمام سہولیات دے رہے ہیں لیکن کہانی ان کے برعکس ہے۔ تو دوستو آج دو چیزیں ہم نے ڈسکس کی۔ ہم نے آپ کو یہ بھی بتایا کہ پشاور ہائی کورٹ نے ان کو سٹے دیا۔ اب وہ کن لوگوں کو سٹے دیا؟ یہ 150 کے قریب ارکان تھے جن میں موسیقار، غزل گو اور آرٹسٹ شامل تھے۔ نیکسٹ ڈیٹ پہ پتہ لگ جائے گا، پوری ورڈکٹ آئے گی تو وہ بھی ہم آپ کے ساتھ ضرور شیئر کریں گے، لیکن فار دا ٹائم بینگ ان کو سٹے گرانٹ ہو گیا۔ اسی طریقے کے ساتھ جو ہے جب یہ لوگ واپس افغانستان جا رہے ہیں تو ان کے لیے وہاں بھی مسائل پیدا ہو رہے ہیں، یا گھر سے واپسی ہو رہی ہے، بڑی تعداد میں واپسی ہوتی ہے، تو یہ لوگ جب وہاں پہ واپس جاتے ہیں تو ان کو تمام سہولیات میسر نہیں ہوتی، جس کی وجہ سے یہ لوگ پھر واپس آنا شروع بھی ہو جاتے ہیں۔ اب میں آپ کو بات بتاؤں کہ 15% کے قریب یہ لوگ پاکستان واپس بھی آئے۔ اگر 20 لاکھ گئے تھے تو ان میں سے 2 لاکھ واپس پاکستان میں دوبارہ آ گئے۔ تو اس سے آپ اندازہ کر لیے کہ ان کی یہ لوگ جہاں جاتے ہیں پھر واپسی کی دوبارہ کوششیں کرتے ہیں۔ وجہ یہی ہے کہ ادھر وہ تمام سہولیات میسر نہیں ہیں جو دیگر ممالک میں اور پاکستان میں ان کو دی جاتی ہیں۔ بہرکیف جو ہے یہ تو آنے والا وقت ہی بتائے گا کہ کیا وہاں پہ ان کو تمام سہولیات فراہم کی جائیں گی یا اسی طرح کے معاملات رہیں گے۔ تو جانے سے پہلے کمنٹ سیکشن میں ہمیں اپنی رائے ضرور دیجیے گا کہ آپ افغان پناہ گزین جو پاکستان کے اندر موجود ہیں ان کے بارے میں کیا سوچتے ہیں۔ کیا ان کی اچھی خاصی ابھی بھی تعداد پاکستان کے اندر موجود ہے، اور کیا یہ واپس جا کے دوبارہ واپس آ جاتے ہیں؟ اگر آپ کے ارد گرد علاقوں میں ایسا ہوا ہے تو کمنٹ سیکشن میں ہمیں ضرور بتائیے گا۔ نیکسٹ ویڈیو تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے گا، اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔